बेटा काहे रे बेटा काहे रे ए माई बाप के मोरावले साताय और तो को एक दिन हम रग लेखे हे बेटा तो को एक दिन हम रग लेखे कर तो छोवाई बेटा काहे रे बेटा काहे रे माई बाप के मोरावले साता बेटा काहे रे माई बाप के मोरावले साता तो को एक दिन हम रग लेखे तो को एक दिन हम रग लेखे कर तो छोवाई बेटा काहे रे माई बाप के मोरावले साता बेटा काहे रे माई बाप के मोरावले साता और ये है एक छुटुले माये बापे बाबा साहब आरो बुद्धिजीवी है बाबू हम लागले तो दामी कथा कहे शिखबे हम लागलेও বেশি बुद्धिमान है তোর সবাই মোর মনটা হুতকি গেলি এ ছোট বাবু ডাকতে हैं সবাই একবার হাত বজড়াই চার তালি হাত তালি হোক বেছা বাবা 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 লেখাপড়া করেছেন বাবু কি নাম কিনা নাম কোরআন বাবা বাবা সবাই তবে এক ছুটুলে মায়ে বাপে হে বেটা বাড়াও লিও ধাপে ধাপে আর বিহাক পরে চলিস বেটা সহজ ভালো না বাছা এগো বিহাক পরে চলিস বেটা बहुटी कोथाई बेटा काहे रे बेटा काहे रे माई बाप के मोरावले साता बेटा काहे रे माई बाप मोरावले साता तो एक दिन हम रग लेखे कर तो आई बेटा काहे रे माई बाप मोरावले साता बेटा काहे रे माई बाप मोरावले साता बाबे था दादा के जोहार তোকে সাবাসি দেওয়ার আর কিনা কহে আর মায়ে জন্ম দিল হে বেটা সেদিন বহুটি তোর নাই খেল তাহলে কিনা বহুটি পর লাগি না রে বাছারা ওহ বহুটি একদিন মায়ে লেখে থুরু থুকু বুড়ি হেতি आवे है गोराकर कथा और आउ और न हो मैंने दुनिया एक जोतना भगवान हाथ माय और बाप एकले ओरा करले और भारी নাই और ओरागले आदामी নাই সেই কিনা কহে আর মায়ে জন্ম দিল হে বেটা সেদিন বহুটি তো নাই খেলো এখন এ বহু কথাই কুদি কুদি মাইরি ওইটা সত্য কথা লাগে এ বহু কথাই কুদি কুদি আবিস মারে লাই বেটা কাহে রে बेटा काहे रे माय बाप के मोरावले साता बेटा काहे रे माय बाप के
मोरावले साता तो कोई एक दिन हमरा के लेखे तो कोई एक दिन हमरा के लेखे कर तो छवाई बेटा काहे रे माई बाप मोरावले साता पिता काहे रे माई बाप मोरावले साता भाई सुना हमर तो कोई एक दिन हमरा लेखे कर तो छवाई बेटा काहे रे भाई बाप मोरावले साता बेटा काहे रे भाई बाप मोरावले साता लेखा पढ़ाओ तो कम निकल रहा है बेटा तोर लेखा पढ़ा के जन्ने छागो ढाड़ बेकला है खुखरी ढाड़ बेकला है हे बेटा तो शिक्षित होई है सोच काज करे ही तो गिना के है ए शिक्षित हेले हे बेटा बूढ़ा सोआंगे दुग देले हे बेटा ए शिक्षित हेले আর বেটা বুড়া হারে দুঃখ দেলে আর কোন কলে তুমি কহিস হে বেটা কোন কলে তুমি কহিস ভিনু রাধিকাই বেটা কাহে রে মাই বাপ মোরা বেটা কাহে রে মাই বাপ মোরা সাতা तो एक दिन हमरा के लेखे तो एक दिन हमरा के लेखे और तो छवाई बेटा काहे रे माई मोरावले साता भाई मोर भवानी महतो मोके 100 টাকা সাবাসি দেন বন্ধ উঠাই দিলাক ভাইয়ের প্রতি মই আশা করম মাই বাপের প্রতি যেছে নেই আদরটা যত্নটা খুবই ভালো হয় তখন একদিন আমরা লেখে আর ভালো মন্দ কব নেই হে বেটা তো ঠিললে পাও লিও আমি যে বেটার জন্য খায়ে আনি দেবে জায়গা নাই খেলে বাপে মুঠাই করে আনে তালা খাইয়েকটা ভিজে যাইতে ঘামে পাগল না বাবুকে লেগে দেবে সেই বেটাই বিয়া দেল পরে বিসরি যায় কুন্দ্রাই ভালো চেষ্টা করে টুকুটাই আগ রকম আগে ঘুরুম লেখে তেজি উঠে সেই কিনা কহে হে বেটা ভালো মন্দ কব নেহি আর তো ঠিনলে পাও লিও আমি মেনে বহু জন নেই আপন খাধাই মারিটা সত্য কথা লাগে গো তখন কেলায় যেটাই দেখিও সেটাই বকিও আর সেটাই লিখিও দেখা বিহা কর বেশি দিন না হলো 6 মাস তক हमरा को बेटा का बहु को मेलटा दमे गुढ़ो रहे तो सही किना के और बहु जन नहीं अपन खाधाई राखिस लुकाई बेटा काहे रे माई बाप के मोरावले साता काहे रे माई बाप मोरावले साता हमरा लेके तो एक दिन हमरा लेके
নারে বাচ্চা তবে কিনা বহুটি পোল লাগি না ওকে তো 5 লাখ 10 এক মাঝে লেখু না ভাই সম্মানে আলোলায় ও থুরু থুপু মাইটিক লেখে ও বহুটি একদিন বুড়াতি তো দেখবে হে একটা কথাই আহে ঘুটে পড়ে গোবর হাসে এবং নিন সবার আসে যখন গোইঠাটা পড়ে গো তখন কি গোবরটাই জানে যে हमको একদিন গোইঠা করি এসনে জত্তা আর हमरो গোটা গাত হুতকতি কিন্তু এটা বুঝে দরকার আহে আমরা এরকম উমর এক যারা বাবুরা ইহা দাদারা ইহা কাকারা ইহা শিক্ষনাথ কথা চাকরি বেহেরে বাছারা মাই বাপকে কত ছাতাওলে পর করে যায় না ঠিক আছে একটা মন্দা কথা কেতুন কিন্তু যেদিন তুই সেপে সিখনে রেহেলিস মায়ে কই চাই পেশাব করি দিরেছি বাঁধ বুলি দিরেছি সেদিন কোন চৈত্যপুর সাওরা হর ভাই তোকে যত্ন মেতে হে সেই জন্য তোরা এটা কর হাততালি হয়ে দরকার আছে এই কথাটা খেয়াল রাখবে রে বাছারা কেউ মাই বাপে ও বিচার করিয়া না বাছা আর যে পুত হুটি আউতি 5 দেবতা পঞ্চ দেবতা মাই বাপ শাশ শ্বশুর আর সয়া এরাকে কবৌ পর করিয়া না কাশি পয়রা ঘাম যাই কন্ন নিহেতন বাছা ঘরেই তোরা কো 14 গোষ্ঠী দেবতা গিরিয়াথন সেই কিনা কহে আর বহু কো উপর করে না আর তা করলে বড় বাপ মা তবে বহু কো উপর করে না আর তা করলে বড় বাপ মা আমরা কীর্তন হে মায়ে বাপে কবি কীর্তন হে মায়ে বাপে দেখাওলা দুনিয়ায় বেটা কাহে রে মাই বাপ কে মোরাওলে সাতা বেটা কাহে রে মাই বাপ মোরাওলে সাতা তখন একদিন আমরা লেখে পর তো তোমায় বেটা কাহে রে মাই বাপ কে মোরাওলে সাতা বেটা কাহে রে মাই বাপ কে মোরাওলে সাতা काका के बजाय बजाय सवार बेटा काहे रे माय बाप के मोरावले साता बेटा काहे रे माय बाप के मोरावले साता माय बाप के मोरावले साता देखा गो